سلام كما يصنحوا كبرات تخاتلتي ددويت ميديا مدب زي اما جميرلو نايلو معنتي مدب زي اما ابي احمد انتاي بلا زبل قندي زعبا حينا لكم قريبنا لنا كم تفلطوا اب بايتو توكلت زوي كا بارلاما ايثيوبيا ترخيبو مدرز سمع قدامي مصر ايثيوبيا ابي احمد مس تግራይን ኮሙን ምዞባና ተአሳሲሩ ዘለዓለም ጉዳያት እንታይ am ዝመስሉ ፍላይ ድማ ትግራይን ህዝብ ትግራይን በከመይ መገዲ ክጾሉ ይخሉ ዕላማኦም ከእንታይኦም ዝብል ካብ ዘረቡኡ እንዳመዘዝና ኣብዚ ምስ መሳርሕቲ ሓበን ተኽሉ ይህን ምን ክባሃሊና ኣነ ቢናም ሓድሽውን ምሳኹም ኣለኹ ሰናይ ምክትታል حبو قاعد احنا مصح قاعد احنا صنح قال ጽቦም ባር ቀንዲ አጀንዳ ኮይን ዘሎ ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ከም ትፈልጦ ናይ مدر أبي أحمد ويكع كاب بايت توكل تزوي ويكع بارلما استلعلوا الحطوات زمل سلوا عجباب انتهي مثل فلايد ما نتجري وسنت زخنا زرباتات ويكع بتجري زنة أسرع زرباتات انتهي انت حجت دحريت زلوا شتارة تزربا خنتاج مثل زبل نسو كن زار ربينا سلزي بتناي مجمرة كنجمرمو فلاي وعلى بريتوريا دهيو استزاروا انتايو زبل ان سمعتنا تي فيديو ارينا نسكون ملسينا بريتوريان بيملكت بريتوريان እንኳን ትንሽ ግራ ያጋባኝ መጥቷል ራሱ ቃሉ ብሪቶሪያን አቋለው የተማርኩት እዛ ነበር ግን ማቆ ከተማ መሆኑን ጠፍቶብኛል አሁን ብሪቶሪያ ሲባል ግራ እየገባኝ መጣ በአማርኛ የወለደችው እያለች ያቀፈችው እናት ነኝ አለች እንደሚባለው ማለት ነው ብሪቶሪያ ተደራደረው ከጀነራል ጻርቃን ጋር ነው ከጌታቸው ረዳ ጋር ነው ካሰፋ ብርሃ ጋር ነው ዋነኛ ተደራዳሪ በትግራይ ወገን ጻርቃን ጌታቸውና ሰፋ ሌሎች ሰዎች ይኖራሉ ዋናዎቹ ግን እነዚህ ናቸው ፈራሚዎቹ በእኛም ወገን ይታወቃሉ እነሱ ሲጠይቃቸው ያሉኝ ነገር አለ በስፍራው ያልነበሩ ሰዎች አንዳንዶች ፕሪቶሪያን የማያውቁ ሰዎች ደግሞ ፕሪቶሪያን እናስከብር ይላሉ እና የወለደችው እያለች የታቀፈችው እናት ልሆናለች የሚለው ነገር እሱ ፕሪቶሪያ ስምምነቱ አንደኛ ቲፒኤልኤፍ ህጋዊ ምርጫ አላደረገም ህገ መንግስት ሶን ያካሄደውና ያን የጨበራ ምርጫ ይሰርዝ እሺ ይሰርዛለው ሁለተኛ በዚያ ምርጫ ሲያበያ የተቋቋመው መንግስት ይፍረስ ህጋዊ መንግስት አይደለም ምክር ቤቱ ይበተን ህጋዊ ምክር ቤት አይደለም ሶስተኛ ከሁሉ የተውጣጣ መንግስት ይመረጥ ማለት ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ይቋቋም ቀጥሎስ በህዝብ የተመረጠ መንግስትና ህገ መንግስት አከብራለሁኝ እዚህ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ተመርጧል እዛ ያለው ፕሬዝዳንት ግን ይወርዳል ነው ስምምነቱ የታጠቀስ በዲዲአር ይፈታል ትጥቅም እንጂ መሳሪያ መደበቅ አልተስማማንም ማሰልጠን ማስመረቅ አልተስማማንም ስምምነቱ የታጠቀው ያስረክባል እንጂ መሳሪያ ደብቆ ማስቀመጥ ወይም በኮንትሮባንድ ለመውጣት መሞከር የሚል ስምምነት ላይ አልነበረም የተፈናቀሉስ ይመለሱ ወደ ቀያቸው ልክ ራያ ላይ እንደመለስ ነው ጸለምት ላይ እንደመለስ ነው ወልቃይት መመለስ አለበት ይሄ የመንግስት ጽኑ አቋም ነው ይመለሱ ጽቦ ከምት ሰማና ይሐበን ከመይ ሪኻ تزجرن بينا خمتي كن سمعت أنا إحنا في فيديو إن أبي أشك على الزود يكون بفلا أبي حزبي تجري زوجورو أشك على كل جزء تنفلتوي وعلى بريتوريا أب سلسلة سبات كم استمسرت جيرو وان النتو ناي سلسلة سبات يجيرو قلت جيرو نجير نازلو مالتي وعلى بريتوريا ناتهم ترحلي ناي جيتاشو ردا ناي جنرال صادقان ناي أسف برها رحلي توم كالوت يلود قولوا توم سبات كتاي كقولوا تسون من تايم زيت دللي مخنيات قلت لهم زيت دللي مخنيات حدا انتاي دحر وعلى البروتوريا ناي حزب تجري احنا نفلت كم نفلت انا ناي حزب تجري مهاني يسفد حزب تجري بقالسو زومصو مهاني يسفد بمسواتي باكل مغدا زومصو مخنياتو وعلى البروتوريا خاطر تقول ابي حزب تجري حالي لي كنا وعلى البروتورياتي سلازد تجدده كم زي واجو سلاز فلده إيه تجددوا نوع البروتوريات
السبب زجن حجي تايزول زلو وعلى بريتوريا نخي تكبر بزح عن كفكفات نيري وعلى بريتوريا تكبر كابزبال أبشر شو راح أقول ده أزق بوز نبري تزخوده كايدا جن سلسة عمتنا نجبر على نخبز فرم وعلى بريتوريا ليش نعسر شو منتن كمتي إسرائيل نر سلستن سلسة عمود تخجبري سلسة عمت ملو وعلى بريتوريا تكبر انتي أو على بريتوريا انتي ده جيرو انت رأينا تنز جبرنا وصلنا نجاراتي سلكي مبرهتي مقعزيا راح يفقدنا تخلقت إن حزب تجري زد ليو نجر تفنالتي ملسن تزول الحركة والعلين تفنالتي جن تفنالتي ملسن لا لو نت مريت تجري نبوتي تملسن قالت نجاراتهم لذي بزوم سلسة سبعة زيهم جن تيني حزب تجري قال ستنا حزب تجري مخته أهم قاشيشكا نبزوم سلسة سبعة زيهم مورد جن كوم يكون أنت يلو جدا شو ردان جرنا تركين أسف أبراهاني فري مامو تزفرهم له مخنياتون بزين مخنياتي إلي يتاير بالجيرو سلذي كالوت زي كود سبات أبزي ملكتهم زارولو أبزي فلطوي أبا حمد كيردي نفتي تومناتنا فلطوي ميخميل بعد جيدوننا ريدوان حسين إنا نحنا نفلت كميو سخد أبع معاسي أبي الفلتو معه خد أتاي ملكته سلو على البوليتوريا سخ الزارب كمان يسلطان هيبو ما نعطي فرّ من نتاي نبرة كم حدا ناي منجست أكل كم دعلوه أكل وتوكلت سديد بزون لك نحنا وتوكلت سديدنا خم تجري مالتي توكلتي إنا سديدنا سلازي توكلت سديد سون توكلت سديد سو سلو على البوليتوريا خزارب منجست تجري سلو على البوليتوريا زي زارب ولا من قد جن انتهي سلازي أشكع على الباجة على التجهز بتجري أشكع على الزجور زلو البوليتوريا نخي تجبر زخوده زلو من قدي إلى زام أنا زلم دمو كم ناي أبي خمت الزنبرة تبالها حبل انتهى له سلك خمت زجلس كايندي أقدم بيلو كابت صباح مفرام وعلى بريتوريا نابت جوار نتهم استوهاله ناي إجموجتات كايداتات نيرمين كابي مجمريو كاف فالمو قمعين تكايداتات نيرمين سراوي تجراي حوحات وعلى زخنة توعلن فتام وجوزات أيمين مقصاصات قبل كله بو من قد في فدرال منكسوي كاب منكسي تي بياس تجبرنا قريلا أقدم عتكي بالدرجة زلوا عتكتات أرجف توهيلو كراجف كيلي سراوي تجراي مالتي ناتو جن معرو جن فدرال منكس تجورز جبا نجرات هاي جورا توانا نجر جزاته واحد نتجراي مملاسيو تمريت تجراي مملاسيو تمزابل مملاسيو قالوا توسنت نتوتات له تقوص إيرام زتوهاوا أو البريتوريا بولد اللي خفتهم زجبهم نجرات له تم بوانا نتم جزاته واحد نتجراين تمزابل مملاسن ناي مجمرة خون زجباينير منجس فدرال مجمرة قدم كدادم كمل سو زجبا نجرينيرو جن أيت أكبره أجرنا قوت تينيرو تنعت وزبل كان متأبرين زين ريستوريشن مبرهات مملاس سلكي تيلي من قد أيريلو تمالون أبت برلمان زل عالو مالتي بتعمل زحزن من قدي المشاكتني إذا مسيرة هون نجار أيو مسيرة هون نجار تجراي زجبا نجاري أبتهاجر سبز الله تروحوا مسيرة هون نجار نسيكون مباشي نسيكون تايت وانا كوز نيرو يا بوليتيكا إتم باشن دي تزولو يا بوليتيكا قداي تكون تباشي يا بوليتيكا باشي بوليتيكا من قدي قد فتو كال إزيوم زم سيرفيس كم حدا تايب هالجير كم شركة تقوم الله ما يدخل زم أقول وابتي تكالات مالتي كم حدا زيجا كم حدا أوشت إثيوبيا سكاب زي تفلها كتروحهم زقبة كمسرة تاوي مسلاتي زيوم كم شركة تقوم الله ما يدخل بارلما بزاتوا قصرقن كل جزء زلعلن زينة زنة فتازين أبتقرأ مبرهات تمليسو أبتقرأ تيلي تمليسو بانكي تخيلنا بقى توتي خزنا برا لو قيمنا من قد أيرون كم زجيرنا مشكتي لينتي تمزالتن زي مملاش جزاته واحد نتجري نزي مملاش زجورو زلوا منكساسي سو كم بجمرة جميل اختري أخلاقها كان عنا زلوا كايدا يكون عندها خدمة سوايزي كلنا يفسمن قاداس تجراوين النوع الخمي بالا مرحلة تجراي كمين النوع علم يفانا جلو حزب تجراي كمية تسفى قرص من سي تجراي كمية تسفى قريزو يسدد كم يجري سراوي تجراي تسفى قريزه قلينا بسدد خيد قلينا بدي شابه خيد كم يجري فحفح بلوي تا كالكوليشن زي أخا ستيب باي ستيب فتيمون جوني قلت له سدد له من سي تجراي تسفى قريزو بدي شابه زلوا من سي تسدد نابس لا تحقق من سي ما عليه يقولون
من نتوون المنسي ما عتسب حزب تግራይ ብሎ ማዓት ህዝቢ ኸይዲናው ተስፋ ወሪዙ ምራሕትና ጭንግራ ሒሎም ሲቱ መንቀሊ ለንባዕልና ሕምቀት ናትና ሲዒቡ በትነ ኳልናትና እንዳኣተወ ለንባዕልና ሓቢሉ ከዳኸመና እዩ ዝፍትን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ናቱ መቀፀልታ እዩ ዘረባታት ሲ ኢሉ እግርና ጎተ ተመጽሕ ሕጂና መወዳእታ ናብ ሕንጫጫቲ ማለት ፈረምት ውዕል ፕሪቶሪያ ሲ ተምዋና ዜሚዮ ካልኦቱን ለውየም ግን ተምዋና ጌታቸው ረዳ አሰፋ ብርሃን ጻድቃ ጀነራል ጻድቃን ነው ካልኦት ዘወለደት ሲያዶስ ዘወለደት ደና ሃሎት ሲ ዘሐቆፈት አድእ ትብል ዘይነቱ ሕንጫጨ ቢሉ ማለት which is በጣም መገረም ዘራው ማለት አው የጣውሉ ነይሮ ይግሮም ሲحقو በቃ ይማርኹ ነይሮ ብናቱ ዘራው ጠፊዎም አይኮነን ሓንታ ሀገር ወይ ካሓደ ውድብ ወክልት ሶዲዲ ዝፈራረም كم زول كايا أبي أحمد بعد خيري فرمن كم تمتينا بناته بحالا دكتور دبرتينا يفرمن عندي نسورة كدني تملسي كلاك أبي عدي ترايو هاجر بنتايا توكل ويكعود بنتايا بسواد يكون بسواد يزوكل قدم بابو مركونه يخلن قدم بتحدك خونه يكل تنفرم تمسوم بنا وعلو شرحي ناودي سواس لزوم توم ناودي وعلو شومت لزوم توم حجي بقى جيرو كم مشكة تقملا بينا يا عجوا بينا حجي أبينا علم كتر أي فلت سو حنجاجة يزغط زلون نوالي أبي أبين خم تايل بالك جلسة عندنا أنا حجي تسوز خدو ولا توم برلمان تاع عينة رئيس خمزلهم وين سمعها خمزة عنتوي تايل بال فليتو يزدك أساس نغني كان يسمع زعينته كون يلهم سلاز دوق قصي إمبر نقابلنا تكو أنت دا أخيرنا أبي أحمد أول إهادة جينير حكي إهادة قافريسي بالسجن نايل مثلا لذي جيتاچو خنو كالوتو خنو زبلهم زلو أول حوحات يمير حوحات نيرم ناب سمرز زبل كيدم زلو حدث دلاي تايد بالكو نه حسب أما لها خطا خلو خل نمن تاي كيرا يكون نزارب نحن مغيارو زي كون سي تاي جيرو سلازي أنا خغيرتو خوينا نتودب وكيل خيد الزنور كوحجزي من زو ودب وكيله من يمكن يمير نتودب مخنياتو حوحات كلتشن عسرت خلتن عسر سلسن مرات أخي كايد كله كلن ودبات تقامتي ودبات مرات كايدني تنزنا برا سلازي كل حزب تجري تقبلوا ويت مرات جيتاچو أكلت مرات أي نيرو جنرال صدقان ولا ينبر أكلت مرات أي مخنيات تجرا ويس سلازي هون إذن نجر كذلو أسف أبراهون كومي أكلت مرات أي أكلت جارو سلازي هون كلن ودبات أبتجري زنا براون مرات كايدني كف تنزنا برا ودبات يزبل كذلو حنت ودب تقيمة أنا مرات أي كايدني تخكل يكون تنزبلت أي نبرت تردي حني كلن مرات كايدن شو واحد سير سلازي من قصة سجراي كان مخينات من ينير تلك كان حواحد سلازا أو كينات كمسمني تفراري متلك مسمن تفراري كتلك أكو حواحد بلتجنا نيم تفراري كلا أيكون نزي سلازنا حواحد وكلته خوينهم كيدو إذا سبزي مسح واحد أي كتسلا سلازي سيز خيد أمبرت زوج كله تاير بالتكالجن أي كده ترى دي خن حواحد وكيلي أخيد حواحد سلازي حدا والله تكالون كوب سوي زوكل شيء لك الله وكيلي أخيد سلازي تتكال عليه تتكال عليه أبزي يزوله سلازي والبريتوريا ناي جيتاچو مالت أيكون ناي حزب تجري تكالي ترى دي خني سلازي بخمسة عينتها كايدا سلازي خورية دحرتي بايتو زم توكلت بيت مخرج على زبالو already حدا جزء مالت دهونه ثمانية زرائس لحصده له زبال نجار ثمن ريحة نيركاس دهون لحص ولا تنكفت بيلكاس تدهله ما هنا جزء سبزي أريوهم يزهون نجار نعوز قام وينعوز تايد بهال زجبر كم يمخانو أنت زجبر عين سب مخانو نعوز هيد لي وسوات كم يوجر مخانو أريوهم كبهاج قالوا بل كابتوم جنرالات تجري كم يجريو بعد جوهر كم يجرو أسيرو بعد تقبلوا مثلا بعد لما هم كم أدس كيلوم كم عينة مخانو مثل فلتو معي يتكمني أنا بزاز الله خا بيحكم كلية خلنا بك أنا بزاز الله خا بايتاس يربح ترح بزي قد معناته ناتي وكيلهم كأنا إثيوبياوي لا كم تقرأ يبلا عندي وكيل بايتو بيت مخرب في المشينس وكيل يبلنا جن ولا يخونهم إثيوبياوي إلى النهر كم إثيوبياوي حسب ترى أهلي إثيوبياوي يوني أمن ترى أهلي ناتي وكيل كيمسو كم يلهم كم زعينت حطوا حتى زي كل سلازي
السومون ناتو اليوم زغر بكاسي مسلو يتايد بالغيرو زغر بكاسي مسو متاساسيروسي اب كالوت እንዳقصله مسكدون اب تزربا ريخا يخا حبيرنا نسرحنا ولا بلصغناسي كابتوم كالو سرعاتات فيليب زوله منجدي ወይ ካዕተራዩ بزي فلጥ መንገዲ ናይ حقافነት ባህሪ ከም ዝተላበሰ ገይሩ ዘረበሉ ዘረባታት ነይሩ ኣብዙን ምስ ናይ መራሕቲ ትግራይ ውን ትንክፍ ዘበሎ ማለት በሚኒስትርነት ደረጃ ዝኣክል ኣብየ ናይ ስርዓት ተራዩ እዩ ንሱ ተጻባእ ዝነበረ ኣምጪው ሚኒስትር ዝገብር ኢሉን ጌታቸው ረዳ ዝገለጸሉ ንኻሎት ውን ሸሞም ኣካላት ከም ዝገብር ኣብይ ተራዩ ይፈልጥ ኦኬ ብልክ ገይሮም ከም ገይሮም ግን እንታይ ክዝወስድ ዘሎ ሰብ ካሎቱን ክኖም ጾሚና نقدر نقول زتقص زربا مالك بقى مزيوم مالو سنوعهم أبناء وعلو سنسلت أتيو مالو خالوتون كونا لخ مزيو نه واحد بحري زقول له من قدون نيرو نه هاديك بحري زقول له من قد نيرو كأمله ميزانته جيتها شو رد بعلم جوارل نايلومني غيرلهم أباريرم سلتهم جيتها شو رد بايمين تادس جنرال تادس ورد جورل نايلومو صحن غوخوم خسدوهم زين اسمعوا من اخوينو مالتي اقديمي بايتا تصرق زلو انو نو عليه حساب استغبر طيبال وعلى مريصوم نيروم دحر 10 معلت كن مقام قبل عليه مقام جميل كوم يوم بحريوم ده واحد زبل بزبل زمسل منقدي غليصو سو تايز لكا زلو بخالي بالا خالوتون غنا فحفح بلوم يخوم صومي لو بخغورومي شرشرومي بقى زيهم 3 مليون للو خافتم فرمتي خالوتون قسواس كبلي كاب جنرالاتون كوم دا غبرن مشرشار زخدو زلو كايدان بتخكلوني كم نيو على جنت قصير يزنقاس عزلو سبز مالتي يعوتلون على بناتنا حمقت يعوت كعلو دا شرشرنا علنا دا بالا كاب بوليتيكانياتات ناديو كاب جنرالات ناديو كاب خالوت وسنت سوات ناديو ندا وشده نزا تግራይና ናይ ምድኻ መስራሕቲ ዝቕፅሉ ዘሎ መንገዲ እዩ ጽቡቕ ባርሐቦ ቀጽልና ብዛዕባ ተመዛበልቲ ሓውስ ሕንጫጭ ንሱን ዳርጋ ምስ ናይ ሕገ መንግስቲ ተኣሳሲሩ በቃ ሆን ኢትዮጵያንስ ካብ ዝኾኑ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ቶም ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ልዕል ትግራይ ፍላይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕል ተጋሩ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ነው ብሰብኣዊ መሰላት ድሕራት መንግስታት ዝተፈረጁ ማለት እዩ 3-4 ዓይነት ገበን ዝኽሰሱ ኣካላት ምዕራብ ትግራይ ዘለው ተስፋፋሕቲ ሓይልታት ንዝገበርዎ ገበን ረሲዑ ግን ኣብኡ መንባር መሰሎም ከም ዝኾነ ዛ ዓይነቱ ኢትዮጵያንስ ካብ ዝኾነ ፍትኽነብሩ ክእሉ ኢሉ ኣጣቂሱ ምስ ናይ ሕገ መንግስቲ ድምስ ገለ መለይሉ ንምድንጋር ዝፈተነሉ ኣገባቡን እሱ ሰሚዕና ክንመጽና ኣብቲ ቪድዮ ሞ ሪቶ ክንወሉ የውጭ ጉዳይ የጸጥታ የመከላከያ ጉዳይስ የፌደራል ስልጣን ነው ማን ያለው የራሱ የህወሓት ሕገ መንግስት እኔ አልጻፍኩም የነሱ ሕገ መንግስት የውጭ ግንኙነት በሚመለከት የፌደራል መንግስትን ይመለከታል መከላከያን በሚመለከት ደህንነት በሚመለከት ፌደራል ይመለከታል ይላል ሕገ መንግስቱ አልቀየርነውም ታውቃላችሁ እነሱ ስልጣን ላይ ያሉ የሚሰራ ሕገ መንግስት እነሱ ሲወርዱ የማይሰራ መሆን የለበትም ምን እያደረጉ ነው እነሱ ከውጭ ጋር ምን እያደረጉ ነው እሱን ትቼ ማለት ነው የለም የመሬት ጥያቄ አለ ኮንቴስትድ ኤሪያ አለ በአማራ ይገባኛል የሚባል ቦታ በትግራይ ይገባኛል የሚባል ቦታ አለ እሱ እንዴት ይፈታ ለሚለው ራሱ ሕገ መንግስቱ ምላሽ አለ የተከበረው ምክር ቤት በአንክሮ እንዲያስተውል እንፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሚያና በአማራና በሶማሌ በመናም መካከል ድንበር የለም ወሰን ብቻ ነው ያለው ወሰን ሲያስቀምጥ ክልል 1 2 3 ሲል ሕገ መንግስቱ ቀበሌ ግን አያሰምርም እቺኛዋ ካርታ የኦሮሚያ አይልም ሕገ መንግስቱ ምን ይላል አከራካሪ ጉዳዮች ካሉ በህዝብ ውሳኔ ምላሽ ያገኛሉ ይላል እንጂ ድንበር አስምሮ ልክ እንደ ኢትዮጵያና ሱዳን ኢትዮጵያና ኬንያ ድንበር ነው አይልም የሚያጨቃጭቅ ቀበሌ ካለ የሚኖርበት ህዝብ ተዋይቶ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተወስኖ ወደዛም ወደዚህም ሊሄድ ይችላል ሕገ መንግስቱ የሚለው ይሄንን ነው ይሄን ደግሞ በኢህአዴግ ዘመን ብዙ ሰርተውበታል በተለይ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በሕገ መንግስቱ ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ ሲፈጠር በኢህአዴግ ዘመን
በዚህማ አንጨቃጨቅም። ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌዴራል መንግስት ይሁን፣ ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን፣ አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ። ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም። ከዚያ በኋላ ድሬዳዋ ሶማሌና ኦሮሞዎች በሰላም እየኖሩ ነው። በጣም ጥሩ። ሰላም እስካመጣ ጊዜ ድረስ ችግር የለው። አሁን በሶማሌና በኦሮሚያ መካከል የብዙ ቀበሌዎች ጥያቄ አለ። ብዙ በሲዳማና ወላይታ መካከል አለ ጥያቄ። በአፋርና ሶማሌ መካከል ጥያቄ አለ። ዩኒክ አይደለም። ወልቃይት ላይ ጥያቄ ዩኒክ አይደለም። ሁሉም ጋር ጥያቄ አለ። ሁሉም ጋር የሚፈታው ግን በሰላማዊ መንገድ ህዝቡ ቦታው አርፎ በህዝብ ውሳኔ መሆን አለበት ነው። ህዝቡን ሆልድ አድርገው ይዘው አይመለስም ብለው የሚፈጥሩት ቀውስ ህዝቡ ላይ ችግር ከማምጣቱም በላይ ይሄንን ጥያቄ ራሱ በሚያስቡት መንገድም ቢሆን ላለማሳካት እንቅፋት ይሆንባቸዋል። ሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው የሚያዋጣው። ለምሳሌ ወልቃይት የዛሬ 25-30 ዓመት ከጎንደር ከነበረበት ወደ ትግራይ ተካሏል። በክልል ቆይቷል እዛ። በኋላ ደግሞ ችግር በውጊያው ሲፈጠር ደግሞ ያ ጉዳይ ወደዚህ ተመልሷል። ህጋዊና የህዝብ ውሳኔ ከሌለበት ነገ አንደኛው ደግሞ ጉልበት ሲያገኝ ይወስዷል ማለት ነው። በየተራ ከምንቀባበለው ህዝቡ ሰፍሮ ወስኖ በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ይቋጭ ነው ያለው። ምን አደረግን ለዚህ? የከውጊያው በኋላ አሁን 4 ዓመት 5 ዓመት ይሆናል ወልቃይት ከትግራይ ከተነጠለ። እስካሁን እኮ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ለወልቃይት በጀት አይሰጥም እስከዛሬ። ይሄ ትክክል አይደለም። ህዝቡ እየኖረ መምህር እያስተማረ ጤና ሰው እያከመ በጀት አልቦ ዞኑን ማስቀመጥ ትክክል አይደለም። ህግ ለማክበር ሲባል ነው የተደረገው እንጂ ትክክል አይደለም። በጀት የላቸውም። ለምን? ከትግራይ ጋር ተነጋግረን ስላልፈታ ነው። እኛ አሁን ያለን አቋም የወልቃይት ጉዳይም ይሁን በጎንደርም ጥያቄ ያለው ሰው ይሁን በአዲስ አበባም ጥያቄ ያለው ሰው ይሁን ኢትዮጵያዊ እስከሆነ ድረስ ተነጋግረን በሰላማዊ መንገድ በህዝብ ውሳኔ መልስ ሊያገኝ ይችላል። ለዚህ መዋጋት አያስፈልገንም። ግጭት አያስፈልገንም። ህዝብ ማስቸገር አያስፈልገንም። የኛ አቋም እሱ ነው። ይሄን የተግባባ ነው። ፕሪቶሪያ ላይ ሰርቪስሳ ተቋርጦ ነበር። ታስታውሱ ከሆነ ባንክ አልነበረም ትግራይ፣ መብራት የለም፣ ቴሌ የለም፣ በረራ የለም። ይሄን ደግሞ ፌዴራል መንግስት ይመልስ ነበረ። ስልክም መለስን፣ ባንክም መለስን። አክሱም ኤርፖርት እነሱ አፈራርሰው ሄደው ነበር። ጠግነን በረራ ጀመር፣ መቀሌ ጀመር፣ ኢንዱስትሪዎች የሚጎላቸውን አሟልተን ብዙዎቹ ስራ አስጀመር። በጣም በርካታ የወደሙ ሀብቶች መልሰን ስራ እንጀምሩ አደረግን። እዚህ ጋር አንድ የሚጋነን ነገር አለ። የትግራይ ውጊያ በሚመለከት ተጋኖ የሚነሳ ነገር አለ። ባይዘው ትግራይ ላይ ያደረግነው ውጊያ ወለጋ ካደረግነው ውጊያ አንጻር ሲታይ በጣም ትንሽ ነው። እንዳይጋነን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ሰሜን ሲጠጋ 3 ሳምንት ተዋጋን፣ መቀሌ ያዝን። 8 ወር ቆየን። ትግራይ ለቀን ስንወጣ ከራያ እስከ ከሚሴ ሰሜን ሸዋ ድረስ ተዋጋን። የት? አማራ ክልል ውስጥ። ከዛስ ተዋግተን ነው መለስናቸው ወደ ድንበራቸው። ከዛስ ትግራይ ውጊያ አልነበረም። 3ኛ ዙር አጠቁን። 2-3 ሳምንት አዲጋ ደረስን። መቀሌ ልንገባ ስንል ተፈረመ ስምምነቱ፣ ጠቅልለው ወጣን። በድምሩ በትግራይ ምድር ውስጥ የነበረው ውጊያ ቢበዛ የ2 ወር ነው ያለው። አንዳንዴ በሰላም የቆየንባቸው ጊዜም ተደማምሮ ሁሉ ጊዜ ውጊያ ውስጥ እንዳለ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እንደዛ አይደለም፣ ጥቂት ነው። አማራ ክልል ገብተው እስከወጡበት ጊዜ ያለውን ቢቆጠር ያን ሊያክል ይችላል። መንግስት በሚመለከት ስምምነቱ ከሁሉ ፓርቲዎች ውጣጣ ነው። እኛ ምን አለ አንፈልግም፣ ብልጽግና አይፈልግም። ግድ የለም እናንተ የሚመቻቸው ምረጧል። የሚመቸን ጌታቸው ነው አሉ። ጌታቸው ፕሬዝዳንት ሆነ። ጌታቸው በፍጹም አንፈልግም ብሎ አባረሩና የሚመቸን ታደሰ ነው አሉ። ታደሰ ተመረጠ። አሁን ደግሞ ታደሰ ሲባረር እንጠብቃለን። እኛ ሰው አልመረጥንም። መራጭ እነሱ ናቸው። መርጠው የማይስማማቸው ታስታውሳላችሁ። በሐዋሳው ጉባኤ
በመጀመሪያው ለውጥ ላይ ችግር ነበር። በሐዋሳው ጉባኤ 100% የቲፒኤልኤፍ ማዕከላዊ ኮሚቴ ድምጽ ሰጥቶ ከመረጠኝ በኋላ በሁለት ወር ሶስት ወር ደግሞ አልተስማማውም። ራሱ መርጦኝ ማለት ነው። አሁን ያለውም እንደዛ ነው። እኛ በጀት እስካሁን እንለቃለን፣ ማክሲመም ሰፖርት እናደርጋለን። የተበላሸ በአቅም ጠግነናል። የኛ ፍላጎት ትግራይ ክልል ተጨማሪ ውጊያ አያስፈልግም። አላማ የለውም። ትግራይ የሚደረግ ውጊያ አላማ የለውም። አላማ የለው ውጊያ ደግሞ የተሳካ ይሁን ያልተሳካ ማረጋገጫ የለውም። የሆነ ግብ ለማሳካት ካልሆነ በስተቀር ዝም ብሎ ሰው ህይወቱን አይከፍልም። ጥቅም የለውም ትግራይ የሚደረግ ውጊያ። እና ሰላም ያስፈልጋል። የጥይት ድምጽ ሞት አያስፈልግም። እኛ እንደው ከአማጺ ጋር መነጋገር ልምዱ አለን። ቅድም እንደገለጽኩት ተወያይተናል። ቲፒኤልኤፍም በሰከነ መንገድ አንደኛ ምርጫ ቦርድን አክብሮ ህገ መንግስት አክብሮ ትክክለኛ ጉባኤ አድርጎ ህጋዊ ፓርቲ መሆን የሚጠበቅበት ከባድ ነገር እኮ አይደለም። ምርጫ ቦርድ መጋበዝ፣ አሰራሩን መከተል፣ ጉባኤ ማካሄድ፣ ምርጫ መሳተፍ፣ ካሸነፈስ መንግስት መሆን። ግን ለመወዳደር ለምርጫ ዝግጁ ካልተኮነ አስቸጋሪ ይሆናልና በዚያ ሳይድ ያለኝ ምክር እኔ ውጊያ ይበቃናል፣ አያስፈልገንም። ግድ የላችሁ ብትዋጉም አታሸንፉ፣ አይታችሁታል፣ ጥቅም የለውም። ግን ውጊያ አያስፈልገንም። ተባብረን አገር እናልማ ነው። ለምን ጉልበት ይዞ ያልወጣውን ተራራ ከዘራ ይዞ አይወጣውም ይባላል። በጉልበት ዘመን ያልሆነውን ዛሬ አይሳካም። ቱ ሌት ባይዘው የኢትዮጵያን መንግስት በኃይል ቱ ሌት አይቻልም። አለፈ። ያኔ ተሞከረ፣ አልሆነም፣ አለፈ። ካሁን በኋላ ሰላም ብቻ ነው። እንደ አባይ ሺህ ዓመት ሸለቆ ሲጓዝ ይኖራል እንጂ አንድም ቀን መንግስት በኃይል መጣል አይቻልም። ለዚህም የትግራይ እናት የምትፈልገውን ሰላም ማምጣት መሯቸዋል። እነሱ ልጆቻቸውን ገብረው በቃን ብለዋል። ለነሱ ሰላም በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። በዚያ ሳይድም ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። በቅርቡ ሰምታችሁ ከሆነ ወታደሮች ደሞዝ ጭማሪ በሚል ትንሽ ችግር ገጥሞ ነበር ትግራይ ውስጥ። ትግራይ ያሉ የታጠቁ ኃይሎች በዲዲአር በህጋዊ መንገድ ቢወጡ ለራሳቸውም ለቤተሰባቸውም ለሀገርም ይጠቅማል። ወጣቶች ናቸው፣ ጉልበት አላቸው፣ ማቋቋም ይቻላል። እነሱ ዲዲአር ፕሮሰስ ውስጥ እንዳያልፉ አድርጎ በመያዝ በደሞዝ መጨቃጨቅ አስፈላጊ አይደለም። ትግራይ የምንልከው በጀት በሙሉ የሚውለው ለወታደሮች ነው። ይሄ ትግራይን እየጎዳ ነው ያለው። በነገራችን ላይ አሁን ለምሳሌ ጅጅጋ በጣም ከፍተኛ ለውጥ አለ። በኮሪደር አይታችኋል። ከሶማሌ ክልል ገቢ በከፍተኛ ደረጃ የትግራይ ክልል ገቢ ይበልጣል። ባለፈው ዓመት የትግራይ ይበልጣል። ከጅጅጋ ገቢ መቀሌ 6-7 እጥፍ ይበልጣል ገቢው። ገቢ ተሰብስቦ ከሶማሌ ክልል በላይ ከዚህ ተመድቦ እንዴት መቀሌ ውስጥ 1 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር ኮሪደር አይሰራም? ይበልጣል ገቢያቸው። በፋክት ያለው እናንተ ማየት ትችላላችሁ። ወደ ልማት ካልተኬደ ሁሉ ጊዜ ውጊያና ግጭት ጠቃሚ አይደለም። ቅድም እንዳነሳሁት 30 ዓመት ስልጣን ላይ ባሉበት ጊዜ የትግራይ ህዝብ ትናንሽ 50 መቶ ግድብ ቢገደብለት ኖሮ ከራሱ አልፎ ሌላ ይመግብ ነበር። ስልጣን ተይዞም አልተሰራም፣ አሁንም አልተሰራም። ህዝቡን ይቸገራል እና እንደዛ እንዳይሆን በተቻለ መጠን ወደ ሰላም ወደ ንግግር ገብቶ የህዝቡን ችግር መፍታት ያስፈልጋል። በዘንድሮ ክረምት እርሻ ለማየት በድሮን ትግራይ በስፋት እንበር ነበር እና በጣም የሚገርም ነው። ማሳ ያለው ውሃው ዝናብ ነው የምታዩት ከፍተኛ ስለነበረ ከፍተኛ እርሻ ይታያል። በንጽጽር በኢሜጅ የወሰድናቸው መረጃዎች የሚያሳዩት በትግራይ የተሻለ ምርት እንዳለ ነው። እኛ የምንፈልገው ያ ምርት በሰላማዊ መንገድ ተሰብስቦ ወደ ገበያ እንዲውል አርሶ አደር እንዲጠቀምና ከልመና እስረኝነት እንዲገላገል ነው። ህዝቡን የልመና እስረኛ ማድረግ ጠቃሚ ስላልሆነ ከልመና እስረኝነት ወጥቶ ወደ መሻሻል ህይወቱ እንዲገባ መስራት ነው የምንፈልገው እና ትግራይ ውስጥ የውጊያ ዓላማ ፌደራል መንግስት የለውም፣ አንፈልግም። ለምን? ዓላማ የለውም፣ ጥቅም የለውም። የትግራይ ክልል ያሉ ሰዎች ይሄን ተገንዝበው ወደ ሰላም ቢያዘነብሉ ይሻላል ነው ምክሩ። كاميرا تاينا هم بالمسيلك حج بنيام تسوزو لزولو
سيلكا ناي قلعة متبري نقلع تطبرو زخونة نجار تاير بعض زجورمو إنكا ليكا جزء الكلكا تطبرو زعينتو أكيدا إذا خير زلنا نعي كوين تسمعني مهنياتو من بار حجكو نخيد إنه تجراي نمسا ولا محران نمسا ولا أديس أبا نمسا كدمتي زنبرة هونتات مسليو حدا إثيوبيا وخوينو أما نمعدي ناي من بار مسل على ويز إثيوبيا وكسب زخون إدنا كارلو مهنياتو أنس أواسا غيدا ناي من بار مسل نيرني حجي خلو ديسو ما قدم حجي يسو بتعقو منقست يس تقراي فقدو لدوي أنا حجي ساعات قلت تقراويس يفقدو لدوي وحجي أديس أبا تايد قبل تأكيبكم يلدي كون دا أسر دولو وخندي يدي خات سمع وتتأكيبوس بقى تأثير كات تأكيبو تباهيلوس يسر كله سلازي موها مريتي إيلو مريتنا إيلوم سي نهزبي معراب زطفو متفات راح زي كونس وخندي دي ما يقدر عين ذكر عندنا عين تفصمه ناي ما يقدر ناي كالوت بوتات معراب زغورو نابزيهم تملس كميل كاتلو منبرين بورو حجونكو معراب تتملسكو صقام يبولن منبركو تنبر تقاليا ينبر كون يري تخاري خريخه انتس غلغير خريخه انتس مريت تخاري ونام حراي اي نغد اندي نيرو ينغد كنغد موسكو اي تقول كلونكو ግን ናብ መን ይኻ ክትመልሱ ምን ምሕዳርከ ብመን ምሕዳር ዋንነት ዝባል ኣሎ ተረዲያ ኸን ተዋነት ሕጅኮ ተዋነት ታይድ ባል ጌርካ አጥፊኻ ተመሬት ቆሪስካ ሲልካ ነበር ዳሕርከ ደኾነ ነገር ተልዩ ኸታይድ ባል ተጓጭጭካ ነበር ቆይ ርእስኻ ደፊኻ ናፈራሕካ ትነብር ማለት ነው ደኾነ ነገር ተልካስ ዳሕረ ምጽ ይሉስ ኣነ ሞ ይዝራ ሞበለኒ ዘሪኤ ዳሓንተ መሊሰ ዘሪኤ ገለስ ኣፍቲ ኣዝመራ ምስ በጽሕ መጽዩ بحق ጊጉ ተወሲድ ወስታይ ይኽብል መን ሓላፍነት ድወስደለ ዘየለ ሲልካ ግን ሓደ ጊዜ መጠበረ ከምሳ ይባል ዳሕር ተፈናቀል ተመሊሳ ኣይ ናይ ተፈናቀል ኣይ ተመሊሱ መጽ ማይ ራእይ ወንዴም ቶም ሽማግለታት መጽ ማይ ራእይ ወንዴም ተፈናቀል ኣይ ምታይ ኩነታት ከም ዘሎ ሓገዝ ሒዞም እኮ መጽ ነው ኣድኒቕናይ ግን ኣይ ራእይ ወንዴም ኣይ ናይ ተፈናቀል ኣይ ተመሊሱ ዳ መን ዳሕር ክንድዝዶ ገለ ምስቲ ናይ ደብረጽዮን ዘረባት ይባል ገይሩ ገለ ተዛረበሎ ሓደ ጊዜ ታያሎ ምስልካ ቢዲ ስኻ ተዛረብኪያሲ በትስኻ ተዛረብኪ አንግል ዘይኮነስ በተ ኣነ ዝትርጉሙ አንግል ገይሩ ዝወስድ ሰባሉ ብዙሕ ስለ ዘጋጥም ደብረጽዮን 1 ሚሊዮን ጥፍኣት ህዝቢ ጠፊእና ብጆኖሳይድ ተፈጺምልና ኢሉ ከዛረብ ከሎ ከምዚ ገለ ክበሃል ከሎ መን 1 ሚሊዮን ኢልኩም ኢሉ ተዛሪብኒ 1 ሚሊዮን ኣይኮን መን 1 ሚሊዮን ኢልኩም ኢሉ ነዚኣ ሒዝዋ ባዕሎም ምስክርነት ይቦምን ኢሉስ ማለት ኣይባል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ፓርላማ 1 ሚሊዮን ኣይኮነን ወሕጅውን ማዓስ ቆፀረ ተኻይድ እዩ من قصير وي تتخكل لنا بريتين ساعه لعلي تخونس تفناقلتون كندو قصري كونني 1 مليون قلن كندو يكونني እሺ من قصير كاريخا اين تفناقل ايدي تملسوا ان رأي كلنا ابب اي دي بي خيد كخطري خلخا كنت سكيخا تفناقل دي ايكونن دي بتخكل توم زملكتهم اكل كو صاريم ስለዚህ አይናይ ተፈናቀል ይመልሱ ታሐንት ዝመለሳ እኮ ዛ ናይ ታይድ ባህሊ ዛ ጉንበት 30 እና በጸለምቲ ዝመለሰሉ እንታይ ዓይነት ዕጫ ከም ዝበጽሑም ዘለና ኢና ተመሊሶም ይሙን እንታይ ከም ዝገበሩን ንርለና ምልሻ ክትምለስ ኣይትኽእልኒ ኻ ምስ ታይድ ባህል ከም ምስ ብረካ ምልሻ ከም ብረት ይኽምለስ ዝግቦ እንታይ ዳ ምትኽክል ታይድ ባህል ኮይኑ ምስ ብረካ ይትምለስኒ ኻ ከም ዝዶ ገለገለ ትምምሕዳር ገና ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እዩ ዘሎ نمنتاي نفتي قدم حج نفت زنبره قدم خويناتات زنبره اي مجمريا خملس زغبو ግን حجاچو مخانو خمز نغبر علينا قال اين معرابي تمليسو ناي تمليسو بلن برغز تمليسو كملسو وحد مليسنا بايلو وحد يتريفو نملسالنا اينا وحد يتريفو قاي تتايد بال تريفو زولس زون كملسيو زبليو ግን አውት ዘይተረጋገጸ ነገር ታሎ ብናይ መን ዓጃብነት ይخملس ብናይ መን ወሕሽና ይخملس ትምምሕዳርከ من يخوحزو زبل نصور አይኮነን ኳዳስ ነዚህ አንም ሽርሻር ይፈትዩ ታይልዋ ሕገ መንግስት ኢትዮጵያ በመሰረት ሕገ መንግስት ኢትዮጵያ አውሽት ክለላት ወሰን እንበር ዶብ የለን ኢሉ ገሊጽዎ ወሰን ታወሰን ቃሊሉ ዋይ ወሰን ነው ባል ትርጉም አለው ኦኬ ወሰን ይዘለ መንጎ ናይ ክልላት ላዕላው ግዛት ከም ዘሎ እዩ ክሂዱ በሕገ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ግዛታዊ ናይ ክልላት ግዛት كحد فتينو مالي زبالو المخنيات تاي نزا ناي ولقايت غداي ناي معراب تግራይ غداي نزي مملاش حجون اغري ناي مقتات اكايد ايخيد سلازلي نمفصام دلو كم زي كونه يزريك ولا بريتوريا نمفصام دلو كم زي كونه يزري
ታውል ፕሪቶሪያ ውን ሪኻ ከመይ ከም ዘቆናጸባ በቃ አምኪንዋ አይፈጽማን ነው ነይሩ ብርግዝ አብ ተግባራይ ነበረትን ሕጂ ካብዕሊ ፓርላማ ተጠልዑ ወል ፕሪቶሪያ ከም ዝፈረሰ ከም ዘየለ ወረርቶም ፈረምቲ ምስኡ ከም ዝተሓቆፉ ገይሩ ተዛሪበሉ ነቲ መሬትና ነተማዛባሊና ውን ክምለሱ ኾልዮም ግን ዛ ዓይነቱ ማለት እቲዮም ክነብሩ ኾልዮም ቶም ገበን ፈጸምቲ ማለት ከመይ ጌርካ ገበን ፈጻምን ገበን ተፈጽሞልና አካል ሓደ ከመይ ገሮም ክነብሩ ኾሉ ህዝብ ብጣዕሚ ዓብይ ገበን እንደገና ካልኣይ ጆኖሳይድ ክፍጸመሉ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝብል መልእኽቲ ዝሕልፍ እዩ ተረዲካል ስለዚ ሕጂ እውን ኣሽካዕላል ዝቕፅሉ ዘሎ መንገዲ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ፕሪቶሪያን ዘይምፍጻም ዝግበር ዘሎ ከይዲ ወረድ ባዕሉ ሓድሽ ኣቢሉ ወጸኒሑ ኣይፈጸሞን ናይ ባዕልና ስንፍና እውን ኣሎ ንዝምልከቶም ኣካላት እውን ብልክዕ ወረድ ሸሊሙ ስለሰደዶም ተገልቢጦም ክሓትዎ ይከኣሉ ተመደራደርቲ ኣካላት ዝበሃሉ ተን ካልኦት ሃገራት እውን ዓበይ ዝበሃላ ከም በዓል ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ዝበሃሉ ኣካላት እውን ነዚ ብዕቱብ ተኸታቲሎም ኣብ ምንታይ ደረጃ በፅሑሎ ዝብሉ ክሪእዎ እውን ኣይከኣሉ ኣይደልዩን እያ ናይ ባዕሎም ኢንተረስት እውን ስለዘለዎም ናይ ፖለቲካ ስንፍና ናትና እውን ተወሲኽዎ እዚ ኣብ ባይታ ክርዱልና ኣይከኣሉን ዘለዎም እሞ ጉዳይ ተመዛበልቲ ነዚ እዩ ዝመስል ሓበን ብቐጻሊ ግን ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ከዓ እንታይ ይመስል ዝብል ነዚ እውን ወሲኽና እዚ ናይ ጉዳይ ተመዛበልትና ካልኣይ ክፋል ክንቅፅሎ ኢና እሞ ሎማዓንቲ ዝነበረና በዚ ተንዛዝም ጽቡቕ ቢን ኣነ እውን ዝነበረና ሓሳብ ወዲ ኣለኹ ጽቡቕ ባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ደደቢት ሚድያ ኣብ መደብ እዚኣማ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ በለ ዝብል ኣብ ጉዳይ ተመዛበልትናን ውዕሊ ፕሪቶሪያን ኣድሂቡ ዝተዛረቦ መሰረት ጌርና ዘቕረብናልኩም ርእይቶ ነዚ ይመስል ነይሩ ብቐጻሊ ኣብ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ከዓ ዝተዛረቦም ዘረባታት እንታይ ይመስሉ ነይሮም ዝብል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ቅንጭብ እንዳበልና ካብቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ስለትምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ኣነ ቢንያም ሓድሽ ከምኡውን መሳርሕተይ ሓበን ተኽሉ ብሓደ ጸኒሕና ሰላም